Hello mga madi! Balik na sadta sa atong reading center journey. Abi ninyo human na? Hala, sayop! Kay naapadyod tay mga dapat tiwason, pintura, selling ug mga divider. Mura na jud ni teleserye mga madi. Daghan kaayog episode pero walay commercial break. Karong adlawa ato na jud ning tiwason ang pagpintura sa mga divider. At first, simple ra tan-awon. Pero pag-abot sa actual, murag nagpa-enrollment sad mi sa painting course. Pero bisan kapoy padayon lang jud. Kay kada pahit sa pintura, makita na mo nga hinay-hinay na jud nagka-forma ang atong reading center. Hindi man perfect pero gikan jud ni sa among paningkamot, oras o pagtinabangay. Og syempre, dili jud complete ang journey kung walay selling. Kay para makadugang ta sa atong mga kinahanglanon, mangita jud ta og paagi, bisan gamay nga kita. Basta gikan sa atong paningkamot, dako nakaayon na og tabang. Diri jud na to makita nga kung magtinabangay ang tanan, bisan gamay-gamay, mahimong dako ang resulta. Human sa selling. Balik na sa ta sa atong mga divider, ato silang ayohon. Ipahimutang og himuon nga mas nindot tan-awan ang reading center. Kay dili lang man ni decoration ang mga divider, makatabang para mahimong mas organisado og mas comfortable ang mga bata, samtang nagbasa og nagkat-on. Pero mga badi, ang tinod nga kalaban diri dili ang pintura, kundi ang kapoy. Naakay gusto mo pa huway pero ang trabaho murag nagaingon dili pa pwede. Humanon sa nato. Kapoy man, basa man, init man, usay maaptan pa jud og ulan. Pero kung makita na mo ang mga bata nga makagamit ani nga lugar, mawala ra jud ang tanan kakapoy. Kaya ang manggibuhat karon dili lang para sa karon, para ni sa mga batang gusto makakaton, gusto mo basa, o gusto nga adunay lugar nga ilang matawag nga ilang learning space. Usahay dili kinahanglan og dagkong butang para makahimo og dakong kausaban. Usa ka lata nga pintura, usa ka divider, gamay nga tabang, gamay nga effort, kung magkahiusa ang tanan mahimo kining dako nga oportunidad para sa mga bata. Mao ni among gamay nga contribution, gamay nga lihok pero dakong damgo para sa atong mga kabataan. Hangtod sa sunod nga episode sa atong Reading Center Journey. Kay kung para sa mga bata, bisan kapoy padayon gihapon. Kung nagustuhan ninyo ang simpleng vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow para sa susunod naming adventure. Kita-kits sa next vlog. God bless!